Buenos días a todos y bienvenidos a la reunión de Comedores Compulsivos Anónimos del grupo Hay una Solución. Hoy es domingo 12 de septiembre del 2021. Mi nombre es Margie, soy comedora compulsiva, soy su moderadora. Claudia es nuestra traductora. Good morning, everyone, and welcome to an OA meeting of the group There is a Solution. Today is September the 12th, Sunday, September the 12th, 2021. My name is Margie and I am your moderator. Claudia C. is our translator. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. This meeting is being recorded, but only the audio will be published. Nuestra compañera esta mañana es Ruth, quien tiene muchos años en Comedores Compulsivos Anónimos y trae un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana acerca de las tradiciones. Our speaker this morning is Ruth, who has many years in OA and AA, right? No, no, okay. I'm sorry, no AA. No. It's only OA? Okay, thank you. Oh. In OA and has a great message to share with us about traditions. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son las de los miembros particulares y no representan a comedores compulsivos como un todo. Los programas de 12 pasos no tienen celebridades ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Ruth es una de estas personas. The opinions expressed here are of the people expressing them and do not represent OA as a whole. 12-step programs don't have celebrities, nor representatives, but we do have people with very good recovery who have a great deal of knowledge and experience in the program who could help us a lot. Ruth is one of these people. Quienes deseen hacer preguntas, favor de escribirlas en el chat o cuando termine de exponer nuestro invitado, pedir la palabra levantando su mano. Y ahora, con gran gusto, les presento a nuestra compañera Ruth. And now, with great pleasure, I introduce to you our speaker, Ruth. Welcome, Ruth. Gracias. Today I think we'll be able to finish the rest of the traditions we haven't talked about. Okay, let me translate. Creo que el día de hoy vamos a poder terminar el resto de las tradiciones de las cuales todavía no hemos hablado. Right. So we were talking about tradition 10 the last time I talked. La última vez que hablé estábamos hablando sobre la tradición 10. Right. So to the group, we can do any more talking about that and then move on to 11. We Entonces, got towards the end of it. Yeah, go ahead. Una pregunta al grupo. ¿Podemos ya dejar concluida la tradición 10? ¿O podríamos hablar un poco más sobre la tradición 10 y pasar a la tradición 11? Es una pregunta al grupo. ¿Qué tal si levantamos las manos? ¿Qué piensan, compañeros? Margie? We're gonna take hands, Ruth, to see what the group thinks, okay? Okay. Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Sí? Si continuamos con la tradición 11 o 10. Perdón. Si seguimos con la 10. Right. We were in the middle of talking about 10, but we were kind of almost near the end of it. Do we want to just talk a little bit about that, or do we want to move on to 11 and 12 today? Ok, entonces, ¿cuál es la pregunta para la votación? Que si terminamos la tradición 10, porque Ruth dice que casi la terminamos, pero, ok, bueno, que si terminamos la 10 y seguimos a la 11, ¿verdad? Esa Sí, sería correcto. la pregunta. Sí, Okay. sí, correcto. Si les parece que terminemos la 10 y después procedamos a la 11. Sí. Levanten su mano, ok. Bueno, que terminemos la 10. Vamos a hacerlo así. Levanten la mano si quieren que ella termine la 10. ¿Quién más vota porque ella continúe con la 10? Apenas llevo 4 votos. ¿Cuántas personas estamos acá? Estamos 18 porque creo que... estamos 19 personas. Yo estoy 2 veces. Tú estás 2 veces, entonces 18 personas. Vamos
Solo 4 personas queremos que ella continúe con terminar la tradición 10. La tradición 10 es que Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades. Por consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. Queremos que entonces continúe con la tradición 11, porque solo 4 votamos a favor de que termine la 10. ¿Eso es ¿Quieres correcto? que subamos manos? ¿Por qué no que suban las manos? ¿Quiénes quieren que pasemos a la tradición 11? Sí. Ok. Pues solo 3 personas, o sea que fuimos 4 en... bueno, ya 4. Ahora estamos empatados. Entonces, ¿qué decide Ruth? Ruth, you decide. It's a tie. We can't make our minds in the group, so you decide. It's a tie. All right. So I'll do just a really short 10 and then we'll move on. Entonces le decimos a Ruth que fue un empate, entonces a Ruth le da mucha risa, entonces dice Ruth que entonces va a ser un resumen breve de la 10ª tradición y luego pasamos a la 11. Okay. All right. So, Claudia, you have the book, Tradition 10, on that second page in the Spanish version. Ajá. And it says, let us reemphasize. Do you see that paragraph at the top of that page? Okay. It would be the third paragraph. You say Tradition 10. Is it the second page? Second page? The first paragraph on the second page of Tradition 10 in your book. Yep, I see it. Okay, so go down about midway in the middle where it says, in this respect, that's about the middle of that paragraph. Okay. Do you see that? I think so. It's after the period, right? Yeah, right. Okay. We do not enter into public controversy. Okay, so let's just read the last part of this paragraph, and then we'll just briefly say that. Okay, can you read it in English? Yeah. In this respect, we do not enter into public controversy because we know that our society will perish if it does. We conceive the survival and spread of Alcoholics Anonymous to be something of far greater importance than the weight we could collectively throw back of any other cause. Since recovery from alcoholism is life in itself to us, it is imperative that we preserve in full strength our means of survival. Entonces lo que leyó Ruth dice así: no nos metemos en controversias públicas porque sabemos que nuestra sociedad perecerá si lo hacemos. Creemos que la supervivencia y el crecimiento de Alcohólicos Anónimos tienen mucho más importancia que la influencia que colectivamente pudiéramos tener a favor de cualquier otra causa, ya que la recuperación del alcoholismo significa para nosotros la vida misma. Es imperativo que conservemos en su plena potencia nuestro medio de sobrevivir. Right. So we don't get into a weight loss program here. We have no opinions on that at all. Entonces nosotros no nos metemos en programas para bajar de peso, por ejemplo, no tenemos ninguna opinión con respecto a eso. We don't have an opinion on any outside issues. I mean, yes, you're going to work with your sponsor and you'll be talking between each other, but the group Entonces, as a whole doesn't talk about it. No tenemos ninguna opinión en cosas externas. Sí, vas a estar hablando con tu madrina o padrino, por ejemplo, de cosas específicas, pero OA como un todo no tiene opiniones sobre cosas que no son OA, cosas externas. Right. So if it would be a particular therapy you go to and you want to talk about that approach is the best or that therapist is the best, that again is an outside issue, even though you and your sponsor may talk about the need to do that. You don't bring in the name. Si tú vas a una terapia específica y te funciona muy bien, no vamos a hablar de eso aquí adentro de OA. Puedes hablar de eso con tu madrina o tu padrino porque es algo que te está funcionando, pero no lo traeríamos acá a OA porque es una empresa ajena. Right. So the group and the whole country would stay out of any outside issue because then people start getting opinions about those outside issues. Entonces el grupo como un todo va a permanecer sin tener opiniones sobre esos asuntos externos.
Porque entonces Right. podría And so empezar la controversia, cada quien va a tener diferentes opiniones. Right. So then we talked about the Washingtonian Society. That's where we kind of ended in. And this was a group that were actually alcoholics trying to be sober. Y entonces hablamos de los washingtonianos, y ahí fue más o menos donde nos quedamos. Los washingtonianos eran un grupo de alcohólicos que estaban tratando de mantenerse sobrios. And they got a huge number very quickly who wanted to, if they had problems, not drink. Could you repeat that, Ruth? That they got a huge number of people that said, I'm having trouble with my drinking and I want to find a way not to drink. Y ellos tenían mucha gente que decía que tenían problemas con su manera de beber y decían que querían dejar de beber. But then what happened, some of those members wanted to go with prohibition, where nobody would be allowed to drink in the country, which was an outside issue. Entonces lo que sucedió es que algunos de los miembros de los washingtonianos se pusieron del lado de lo que era la ley de la prohibición en Estados Unidos, que esa ley lo que hacía es que ninguna persona en Estados Unidos pudiera beber alcohol. And the other is they got into the issue of slavery. Some thought it was all right to have slaves. Others thought it was not right. Clearly an outside issue. Y la otra cosa de la cual empezaron a hablar fue sobre la esclavitud. Unos pensaban que estaba bien que hubieran esclavos y otros pensaban que no estaba bien. Y claramente eso es un asunto externo. So these two issues tore this group apart, and in 7 years later, it didn't exist. It had fallen apart completely because they got into issues beyond just helping themselves stay sober. Y entonces lo que sucedió es que estos dos problemas, la prohibición del alcohol y la esclavitud, completamente dividieron a este grupo. Y 7 años después, el grupo había desaparecido. So what the early AA members who studied this and other times when issues got involved from the singular cause of that group, that was not going to be a good idea. Y entonces los miembros, los pioneros de AA que estudiaron lo que había sucedido con los washingtonianos, se dieron cuenta que no era una buena idea discutir cualquier otro tema que no fuera la sobriedad del alcoholismo, que eso tenía el potencial de destruir al grupo. So that's why we have Tradition 10. It's simply saying we're not going to get involved in anything outside of exclusively is that of eating compulsively and how we can help each other not eat compulsively. That is our primary purpose. Y por eso es que tenemos la Tradición 10 y nos enfocamos en el problema de comer compulsivamente. ¿Cómo vamos a ayudar a otras personas a parar, a dejar de comer compulsivamente? Eso es en lo único que nos enfocamos. No entramos en asuntos externos por esto. So that's where we kind of left it, and we didn't have time for the group to give examples of what's happened, how they worked through it, or how do they make sure they don't have outside issues on the line. Aquí fue, sorry to interrupt, but I don't want to forget what you're saying. So that's why I'm trying to keep it a little short. Y aquí fue donde nos quedamos con la reunión pasada, hablando de la Tradición 10. No tuvimos oportunidad de que el grupo compartiera, ustedes, compartieran qué cosas han sucedido en el grupo donde tal vez estén hablándose de asuntos ajenos, de algo que pudiera lastimar al grupo, dividirlo. So I'd just like to open it up. Is there any examples that anybody on the line could share of how they've made sure they didn't get into outside controversies, or if it did happen, they dealt with it successfully, or any concerns about, just to see where any of the people on the line are, if they need support from any of us on the line. Okay. Entonces me gustaría ahorita abrir y darle la palabra a las personas que están acá en la línea. Si necesitan algún apoyo, donde vean que no se está cumpliendo la 10ª tradición o que nos estamos separando de la 10ª tradición. Si alguien tiene alguna experiencia que contar, por favor, compártanla, levanten su mano y aquí lo podemos platicar. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta acerca de esta 10ª tradición o
un comentario también. I have a question. Yo tengo una pregunta. Ruth, what do you think about bringing speakers that are not OA? And I'm going to translate. Do you think that gives the impression that we are supporting other 12-step fellowships? Y le digo a Ruth que qué cree de que eso que traemos oradores y compañeros que no son de OA, sino que son de otras hermandades de 12 pasos. What is your view of that? What's your experience? What have you seen? Well, first, if you have somebody in OA that can give that talk, you would go first to the member of OA to give that talk. Entonces, lo primero es que si tienes una persona de OA que puede dar esa misma plática sobre ese mismo tema, hay que ir antes al miembro de OA, no a una persona externa. Then if whatever the subject matter, you don't have anybody to talk on and you need to talk about that in your group. Entonces, cualquiera que sea el tema, ¿verdad? Si, por ejemplo, no tienes a alguien que pueda hablar sobre ese tema al grupo, entonces vas a tu grupo. Right. So then you could get somebody maybe in another 12-step program that could talk to you about that issue. Entonces, tal vez ahí podrías hablarle y pedirle a alguna persona de alguna otra fraternidad de 12 pasos que viniera a hablar de ese tema. But it would still be clear to the group that this was specifically talking about the issue in OA, and let's say a particular step nobody knew how to work. That this person was of a different group, let's say AA, but it was not endorsing AA. You know, this guy or person would not be coming and talking about just AA and how to work the program in AA. Does that make sense? You'd have to make sure they stay on the topic that you've asked them to do, and the group knows that that person is staying on that topic. Mm-hmm. And though he's a different fellowship, he is still not... he's not there to be doing anything to make sure he's talking about as though he's talking to an AA group. Entonces ahí lo que se haría si se trae a una persona a compartir de otra hermandad de 12 pasos, por ejemplo, alguien de AA, se le tiene que aclarar a esa persona que por favor hable y se centre en el tema, ¿verdad? No va a venir a compartir cómo recuperarse del alcoholismo, sino que va a venir a compartir sobre, por ejemplo, si está hablando sobre uno de los pasos. Entonces se le pide que se enfoque en ese tema y se le aclara al grupo que esta persona no es miembro de OA, sino que es miembro de AA, por ejemplo. So does the group know that he's not a member of OA, and he's come because the group doesn't have that person to talk about, and they're okay with that? And he or she is okay knowing they're to come and talk about this issue, but they are not to be promoting or really talking to as though they were talking to an AA group. Entonces, can he do that? Entonces, lo que se cuestiona es, primero se le pregunta al grupo si quieren que venga una persona que no sea de OA, y se le dice al grupo que se va a traer esta persona porque no hay nadie más que pueda hablar sobre este tema. Y segundo es que se le pide a la persona que viene a compartir, que es de otra hermandad, que no venga pues a promover su programa, sino que venga nada más a hablar sobre ese tema para aclarárselo al grupo. Yeah, is that clear? Yes. Okay. Yeah, and if that person has, let's say that person is a professional, is a therapist, definitely he cannot bring in his own personal profession, because that's still promotion, even if it doesn't, even if he's not intending it, it would suggest there's a promotion, because he's talking about an outside issue, which is what he does for a living. He can't bring that in. Well, we can't bring it in either. We'll start promoting y por ejemplo, si no es un miembro de AA, pero si se trae a un profesional para hablar sobre un tema determinado, se le pide a esa persona que no mencione que no dé su contacto, que no se promueva a sí misma, porque definitivamente ese es un asunto externo. Entonces se deja completamente afuera y se le aclara a la persona que se le invita, y la persona pues necesita estar de acuerdo. We actually had that case already, Ruth, y le cuento a Ruth que ya tuvimos ese caso. Okay, so how did that work out? Did it work out okay? Y me pregunta Ruth que cómo funcionó.
como funciona, the way it worked out is that we asked them to please not mention his books and to come as a fellow 12-step person. And he did not accept, so he did not come. Okay. Y como lo resolvimos fue que se le habló a esa persona y se le dijo que por favor viniera como compañero de 12 pasos y que no viniera como profesional, porque es un compañero de 12 pasos que escribe libros y trabaja como profesional. Y esa persona no aceptó, entonces no vino. Así lo resolvimos. Right, and see that now you understand why. Because let's say that man had been a minister and he wanted to be talking about Christianity. Y entonces sí, se nota que ustedes entienden esto, porque imagínate que ese hombre fuera un ministro religioso y que esa persona es cristiana y que viene y quiere hablar sobre el cristianismo y promover el cristianismo. But that's an outside issue. Pero ese es un asunto externo. Although many members are Christian, we can't be spending time in an OA meeting doing things that talk about Christianity specifically. Aunque muchos miembros son cristianos en OA, no podemos pasar tiempo adentro de una reunión hablando sobre eso y promoviendo eso. Another would be somebody that is a nutritionist and she wants to talk about how she thinks a person in OA should have a food plan because that's how she decides it should be. Well, but not everybody has the same food plan. Well, again, that's an outside issue. También podríamos invitar, por ejemplo, a una nutricionista que viene a OA y que piensa que las personas necesitan comer de determinada manera para mantener un peso saludable. Bueno, pues no todas las personas en OA van a tener el mismo plan de alimentos. Entonces, eso también sería un asunto externo, alguien que venga a promover una dieta específica o un plan de nutrición específico. Right. So we can come up with many examples of why getting something from the outside can easily become controversial. And now we will split apart. We will have fights. And that's why this tradition exists. Y nos podemos dar cuenta de cómo y por qué cuando se traen asuntos externos pueden haber muchas diferencias de opiniones que crean controversia y cómo eso puede dividirnos. Right. Right. I mean, maybe some people disagree and want to say that, but that's how I've been taught. We just keep it simple and don't bring in anything outside of just OA, AA literature. Y tal vez hay personas que no están de acuerdo conmigo en esto, pero eso es lo que yo comprendo, que no traemos nada externo a OA. Clara has her hand up, Ruth. Clarita tiene su mano levantada. Thank you, Clara. Ruth, so a question. What if somebody is sharing her experience and on how they work the steps and then they start talking about they go to mass and they pray the rosary, or the other person from another religion said, well, I keep the Sabbath and I keep kosher, or the other person will say, well, I chant in my meditation because I'm a Buddha or whatever. Would that be wrong, or is that personal experience? What do you think? Clarita, ¿traduces? Sí, claro. Ruth, la cosa, wait, sorry, Claude. When somebody... es la experiencia. Cuando es la experiencia. No, que ahora te toca en español. Que cuando es la experiencia de una persona. Perdón, sí, ves. Okay. Sí, que cuando alguien viene a compartir su experiencia, ¿verdad? Y entonces, y es su historia, y está compartiendo de que ellos han vuelto a su religión y van a misa y rezan el rosario, o que ellos hacen el Sabbath de los judíos, ¿verdad? Y que comen kosher, o de los budistas que hacen chanting, no sé cómo se dice chanting en inglés, en español, que cantan los rezos. Sí, como cantos, ajá, creo que sí. Sí, como rezos cantados. Ajá, que es como de la religión budista, ¿verdad? Que si eso está malo también, pues, o que si eso está ok porque es su experiencias personales. So it's how you present it. Es cómo lo presentas. So if I say in my share, I am doing my religious practices and it's really giving me a deeper connection with God.
Si yo en mi compartir digo, mis prácticas religiosas me están dando una conexión más fuerte, más profunda con Dios. And you can go on in your share about how that's happening. Y tú puedes platicar sobre esto durante tu compartir de cómo eso está sucediendo. So you're not getting into the details that you went to Mass, that you prayed your rosary, specifically spending your share about these practices of Christianity. They're not necessary to give your share. Does that make sense? Entonces, no estás necesariamente entrando en todos los detalles de esta práctica, de cómo lo estás haciendo específicamente. No sé si esto tiene sentido. So you could have a beautiful share. It would not at all be promoting any particular religion. In fact, it's not even saying what your specific religion is, and yet you could talk at length about how your religion is, your tradition, step 12 is, step 11 is coming true in your life. And I've heard great talks that have gone on for 20 minutes and more, and it was perfect, but they didn't start talking about, I kneel at this certain part of the Mass, and then they didn't get into the details because it wasn't necessary to convey the message of how they've improved their conscious contact with God. Entonces, durante ese compartir, la persona podría hablar de cómo su práctica espiritual está acercando a Dios, pero no necesariamente tiene que pasar mucho tiempo hablando de los detalles. Digamos, es una persona católica, ¿verdad? De hablar y fui a misa y recé el rosario. No tiene que entrar en esos detalles. Another would be, let's say you do some chanting. You could talk about your prayer and meditation, in which you actually have something where you voice out loud, your love of God. Perfect. It's now a chant, and you're not getting any particulars, but you're talking about it. And again, it's a beautiful share. Y por ejemplo, si eres una persona que hace cantos para conectarse con Dios, puedes hablar de que cuando te comunicas con tu poder superior, estás verbalizando externamente y puedes hacer un compartir bellísimo sobre cómo eso te está conectando al poder superior sin decir cosas específicas. You could talk about the fact, you don't have to say you're Jewish, but you could say that I've gone to worship. I've gone to, I guess you could say you've gone to your church. It would be synagogue, but I've gone to synagogue and I've had beautiful experiences. Or just simply say that I've prayed together with other members of the congregation, and I felt a real connection. You could talk about that, and you don't necessarily have to describe it as a synagogue or a church. I'd say you could have all these shares without getting into the particulars of your religion. Entonces, yo pienso que puedes hablar sobre tu práctica espiritual, puedes compartir que vas a una iglesia o a un templo, o incluso podrías decir sinagoga, pero no tienes que ponerte específico con tus prácticas, sino que puedes tener un compartir bellísimo sin mencionar incluso de qué religión eres. So what I'm saying is you can talk about your religion without getting specific enough to start appearing that you're promoting that particular religion. Y lo que quiero decir es que puedes hablar sobre tu religión sin decir tanto que parece que ya estás promoviendo tu religión. So if you had questions, you could talk to your sponsor about, to make sure, am I, when I'm speaking, that I'm not suggesting that you have to practice Christianity to be in this group. I don't want to go there. So how can I make my share without making that sound that way? Y entonces, tal vez, si tienes dudas de esto, puedes hablarlo con tu padrino o con tu madrina para que estés clara de que cuando estás compartiendo sobre tu práctica espiritual, no se escuche como que estás promoviendo tu propia religión adentro de la reunión. Right. So that's how I've always worked it out. And others have done that, and there's been no problems with the tradition as long as you don't come off sounding like you have to practice a particular religion and its practices to be a member. Because a new person could be in there not knowing. And así es como yo siempre lo he trabajado y lo he visto funcionar muy bien, porque cuando una persona llega y está promoviendo su religión, podría haber un nuevo miembro de OA ahí en esa reunión y podría pues interpretarlo como que
para ser miembro de OA tienes que ser parte de esa religión. Okay. So, does that answer the question? ¿Te contesta la pregunta? Yes. Thank you, Ruth. Hay un comentario en el chat. There is a comment in the chat. And it says, the no interference generates wellness and avoids controversy. How do I identify if I am interfering? Well, again, first, if you're not sure, talk to your sponsor so that you don't do something inadvertently. Ruth, excuse me, Ruth. Margie, Oh, I'm sorry. en español, ¿no? Yes, lo siento. Perdón. No lo dije en español, Clau. No sé, no sé. Lo dijo en Sí, español, yo compañero. sí creo que sí, pero lo Sí. puedo leer de rapidez. Buenas tardes, la no interferencia genera bienestar y evita la controversia. ¿Cómo identificar si estoy interfiriendo? Gracias, Nancy, gracias. Gracias, Margie. Sorry, Ruth. Yeah, no, that's me. I started talking too soon. So if one is not sure, just talk to their sponsor. Si uno no está seguro, una cosa que podemos hacer es hablar con nuestra madrina o padrino. And sometimes we just make mistakes. Almost every time I've heard somebody do something that was contrary to, I mean, it wasn't really what the traditions were saying. They just did it in ignorance. They just didn't know. Y todo el mundo comete errores. Casi siempre cuando yo he visto a personas romper una tradición, lo estaban haciendo por ignorancia. Yeah, I've done it. I've done it early Yo on. Lo he hecho. Yo misma lo he hecho. So what I've learned is if somebody does something that is not quite right, I don't say anything until after the meeting's over. Yo, por ejemplo, cuando una situación así se presenta, usualmente no digo nada hasta que la reunión se ha terminado. And then I talk to the person in private, so nobody else in the meeting hears what I'm saying to that person. Y luego le hablo a esa persona en privado, para que nadie más que estuvo en la reunión escuche qué le dije a esa persona. And with love, I note what the person had done and the tradition, and they almost always take it well. They're thankful they didn't know, and they don't do the behavior again. And it's that simple. Y si lo hago con amor, las personas casi siempre lo toman bien y agradecen que se les informe de cómo funciona la tradición, y generalmente las personas pues entonces empiezan a seguir la tradición ahora que ya la entienden. So for example, there have been a few times where people have brought in a book of poetry. It's not AA or OA material, and they read out of the book in the meeting. Han habido, por ejemplo, un par de veces en las cuales algunas personas han traído, por ejemplo, un libro de poesía y sacan el libro de poesía a media reunión y empiezan a leerlo. And the poem may be very beautiful. Y el poema puede ser muy hermoso. But we can't have literature that's other than OAA literature, because then people can bring in all kinds of things, and some of it is really not going to be appropriate. So we just don't do it at all. Pero podrían entonces todas las personas empezar a traer sus libros favoritos y empezar a leer de ese libro. Entonces esto ya se convertiría en un problema. Entonces por eso no traemos ninguna literatura externa. So in that situation, most likely I'll just talk to her after the meeting's over, and she says, thanks, I didn't know, usually. Y entonces en una situación así yo generalmente lo que hago es que le hablo a la persona después de que la reunión se ha terminado, y generalmente la persona me dice, lo siento, no lo sabía. Yeah. But it could be where maybe it has to be addressed right then. Maybe it's just so, oh my God, what are you doing? That maybe nicely, oh, look, I'll talk to you later, but no, we just can't read that now. I would just say something like that. If there were especially newcomers in the room or something, I would say, hey, we're not able to read that, but I'll talk to you later. And then I do talk to her later. So it's not really taking up space in the room, time in the room.
Entonces yo, por ejemplo, le hablaría a esa persona solo después de la reunión y decirle, mira, lo que sucede es que no traemos literatura externa y generalmente las personas lo toman bien. Right. If all of us in the room are old timers and we know that it shouldn't be done, there's no need to make the person feel guilty or shame because they made a mistake. We'll just say something afterwards. But if it's like a newcomer or so, then maybe we would just say something nice. You see, we kind of look at the situation. Sí, entonces lo que hacemos es, no lo diríamos enfrente de todo el grupo porque no queremos hacer a una persona, no queremos avergonzarla, no queremos hacerle sentir mal, pero podemos decirlo después de que la reunión ha finalizado. Right. So, there was one time where a person brought in the Bible and started reading out of the New Testament, and it's like, no, we're not Christians. Hubo una vez que una persona trajo una Biblia a la reunión y empezó a leer del Nuevo Testamento y se le dijo, no somos cristianos. Did you guys say it during the meeting so she would stop? Y le preguntó que si lo dijeron durante la reunión para que parara. Well, it depends. Again, if everybody that one we'd probably just say, no, you just can't read directly out of the Bible, because then you got people, they're old timers and they're not Christian, then that's like, so yeah, I think in that one we had to say no. Don't sí, creo que en esa reunión sí le dijimos en ese momento, habían muchos veteranos ahí y dijeron, no leemos ninguna otra literatura que no sea de OA. Right. So that's why we just don't bring any literature in. That avoids. Well, you let her do it, so why can't I read out of a book of poetry? You see, we start getting the controversy again, because one it was a pass, and the other comes in the room and in another meeting and says, but I get to because I heard you do it. You let her read it. So that's why it's important to address each situation, even though it seems that the literature is not offensive to anyone. Y por eso es importante que cada situación que se presenta así, que se analice y que se mencione, porque si no las personas empiezan a pensar que está bien traer literatura externa y todos van a empezar a traer sus cosas. Entonces es importante que cada situación se maneje, no que se ignore y que se deje pasar. Yeah. I had a situation where at the closing we all get together in a circle and hold our hands and do a closing. Yo tuve una situación donde todos, pues, al final de la reunión nos ponemos en un círculo, nos tomamos de las manos y hacemos una oración. So the woman began to say, let's pray to Jesus Christ now. Thank Jesus for this meeting. Y la mujer que era la líder empezó a decir, bueno, entonces ahora vamos a orarle a Jesucristo, le vamos a agradecer por esta reunión. So I talked to her after the meeting. Yo le hablé después de la reunión. So I asked her, would it be okay for anybody to cite who their God is and in the closing and pray to that God of theirs? Would that be okay for anybody to do that? Y le pregunté, ¿tú crees que estaría bien que cualquiera de las personas de esta reunión mencionara el nombre específico de su Dios y que al final de la reunión, pues ella dijera ese nombre y que todos tuviéramos que rezarle al Dios de esa persona? ¿Crees que estaría bien? Le pregunté. And she said, yes, I think we can all just pray to whoever our God is. She thought it was okay. Y ella me dijo, sí, yo creo que sí, todos podríamos orarle al Dios que nosotros creamos que es Dios. Ella pensaba que estuvo bien lo que hizo. So I said to her, well, there's a religion called Satanism, and their God is Satan, the devil. That is their God. They have a Bible. Is that okay if we pray to Satan at the end because that's their God? Entonces yo le dije, ¿sabes que hay una religión que se llama satanismo y su Dios es el diablo y tienen una Biblia dedicada, una Biblia satánica? Y le dije, entonces, ¿crees que estaría bien que le oráramos al diablo si esa persona cree que su Dios es el diablo? And she said, no, we should never pray to the devil and worship the devil. Y ella dijo, no, yo nunca quiero rezarle al diablo, nunca quiero alabar al diablo. So I said, when you get to pray to your God and everybody gets to pray to their God, then we'll have somebody walk in someday and claim they can pray to Satan. Now, do you want that to happen? Entonces yo le dije,
si tú oras y mencionas el nombre de tu Dios y todo el mundo está acá y viene a mencionar el nombre de su propio Dios, entonces un día va a caminar por esa puerta alguien que quiere que le oremos a Satanás y vamos a tener que hacerlo. Yeah. So she agreed not to say Jesus' name, say it inside of her. She can say it privately, but not for the whole group to say Jesus Christ's name. She agreed then that it was a bad idea. Entonces ella estuvo de acuerdo en que iba a orarle a Jesucristo en silencio y que no iba a mencionar el nombre. Entonces así fue como ella se dio cuenta que sí, que no era una buena idea mencionar los nombres. Yeah, so. Great example, Ruth. Muy buen ejemplo, digo, Ruth. You should have been a lawyer. Debería haber sido abogada. Well, anyway, I've worked in my work with children. I've had a couple cases where, really sadly, there was a case where the parents did worship Satan, and wow. so yeah, sí, bad, tuve un caso. Tuve un par de casos. Tuve un par de casos muy tristes. Yo, siendo una educadora que trabaja con niños, tenía un niño que sus padres sí alababan a Satanás. Yeah, this wasn't part of OA, so I already knew what that meant. That's why it was such an easy example for me to come up with. Yeah. Sí, esto no era parte de OA, pero por eso es que se me ocurrió ese ejemplo. Yeah. All right. Any other examples, questions? There is one more question. Okay. Okay, so I'm going to read it in Spanish first. ¿Qué piensas de la oración de doble vía? ¿Es un asunto externo? So they're asking about, what do you think about the two-way prayer? Is it an outside issue? Where you're saying that you're having a prayer between two people or a prayer between God? No, we call it a two-way prayer, but it's like we pray and then we write down what our higher power answers. So that is a way of prayer. I don't know. Yeah, you can do that as long as you're not claiming that the answer is coming from a particular God of a particular religion, and you're letting that higher power be however everybody defines that higher power, and that response comes from whatever that higher power is. Then you're okay. You're not saying it's Yahweh or it's Aha. It's not Aha. I'm saying it wrong. Allah. You're not claiming that the one that's responding is from a particular God. Then you'd be fine. Because it's not a particular religion you're citing. You're just saying this is what the response is for my God. Claudia, dice Ruth que mientras que no se hable de un Dios específico, de una religión específica, sino que se hable de poder superior y que la gente se esté comunicando con su poder, con su propio poder superior, está bien. No estás diciendo es esta religión o es este Dios específico. Right. There's no outside issue there. You're just getting what you're sensing is the response from your power, the power that's creating you. Ahí no es un asunto externo. Ahí estás simplemente sintiendo lo que tu propio poder superior te está diciendo. Thank you, Ruth. Natasha, adelante. Hola, Ruth. Buenos Gracias, días. Quería preguntarte qué tanto, hace unos días estuvimos en una conversación de que yo inicié OA en los Estados Unidos, donde son muy, muy respetuosos de decir higher power, o sea, poder superior, en vez de decir Dios. Y siempre me he quedado con la duda de que si los pasos, y mucha de la literatura habla de Dios, o sea, el Alcohólicos Anónimos, ¿por qué uno cambia a poder superior? Entiendo el respeto hacia las demás creencias, pero hace uno bien a referirse a tu poder superior como Dios, cuando hasta en los pasos se dice Dios. Solo quiero que me expliques eso un poco. Gracias, Ruth. ¿Puedes decirlo en inglés, Tashita, porfis? Ok, voy a tratar. Cualquier cosa me dices si lo estás haciendo bien.
Ruth, good morning. This is Natasha. I wanted to ask you, hi, I wanted to ask you about the concept of higher power. How come we have to use higher power when even the steps say God, or the literature, when you say the Alcoholics Anonymous, it says specifically God. So I get that you have to respect that everybody else has a different higher power, but how come you can say God would grant me the serenity, and then you feel, Natasha, feels a little bit uncomfortable talking about my higher power in my God or God. I just wanted to ask you, I got all these ideas because I started OA on the United States, and I knew that everybody said higher power or HP. So now in Spanish, I feel like, should I say God or should I say higher power? Thank you, Ruth. Right. Okay, so a little history back when the very first, when Bill had written down the 12 steps and showed it to the rest of the group. Un poco de historia de cuando ellos escribieron los 12 pasos inicialmente y se los mostraron al resto del grupo. And that was in December of 1938. Y eso fue en diciembre de 1938. So there actually were two groups that formed from that. One group said, "Oh yeah, God. We'll just say God. That'll be fine. That's what we're going to say." Y salieron dos grupos de eso. Un grupo que dijo, sí, vamos a decir Dios, eso está súper bien. But another group, they called it the psychological group, thought we shouldn't be saying God. That's just, that's not what we want. We really want more of this, healing our mind, but not this mentioning of God. Pero había otro grupo que le llamaban el grupo psicológico, que decía que querían más como que le sanara su mente y no tanto hablar sobre Dios. So they were fighting between each other. How are we going to get this done? Because we both disagree. Y ellos discutían y decían, ¿cómo vamos a aclarar esto? ¿Cómo vamos a solucionar esto? Discutían cada uno con su opinión. So the compromise that they worked out, they both agreed on and said, okay, now we can live with each other's view being included in this. Y entonces, como que ¿cómo se dice? Compromise, el acuerdo al que llegaron, que dijeron, ok, acá con esto los dos grupos podemos vivir. Right, and what they said is God as we understand him, that was the word, as we understand him, God as we understand him was put into the steps. Y entonces, como llegaron a ese acuerdo fue, sí, podemos decir Dios, pero es Dios como cada quien lo concibe, como lo concebimos, como cada persona lo concibe. So as you see in step 3, made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood him. Y entonces, como lo puedes ver en el paso 3, que dice, decidimos, déjame buscar el paso exacto. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos, dice el paso 3. Yeah, and step 11, again, you'll see, sought through prayer meditation to improve our conscious contact with God as we understood him. Y de nuevo en el paso 11. Yeah, so say step 11, so say that step. And you see again, they put as we understood him. Y de nuevo en el paso 11, ves que pusieron, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos. O sea que lo repitieron las dos veces, ese cómo nosotros lo concebimos en los pasos. So what AA learned was they could not make this in any way limited to what the concept greater than them. I mean, they had to make it such a way that it could include any and everybody's concept of God. Entonces, como lo hicieron, es que tenía que ser Dios, pero tenía que incluir cualquier concepto de Dios que cualquier persona pudiera tener. Y así fue como lo decidieron.
And so I don't know when it began, but some people began to use the term higher power instead of using the word God. Maybe they didn't like the word God. Y no sé cómo empezó, pero algunas personas empezaron a usar el término poder superior porque no les gustaba el término Dios. So maybe you're Muslim and you don't want to say the word God. Well, then say higher power. So that's how that term came in. It still meant the same thing as God as we understood him, or God as I understand him. It still meant that, but it was a word it was two words instead of using the word God, because some people didn't like even using the word God. Y entonces esa palabra, poder superior, la empezaron a usar, y personas que no les gustaba la palabra Dios, pero significaba básicamente lo mismo que decir Dios como cada quien lo concibe. Mm-hmm. Because God is actually not a word that some religions even use. So that's how that came about. Porque Dios es una palabra que muchas religiones ni siquiera usan. I see that Janet is here. Janet is going to be our interpreter for the next hour. Thank you so much, Janet. Y ya vino Janet. Janet va a ser nuestra intérprete por la siguiente hora. And I have a question that I want to ask. But I don't know, Margui, si tienes alguna pregunta. Okay, so, all right. So it's in the last question. I would say to that person, you could use either term, higher power, God, anything that makes it so that anybody's concept is a power greater than yours. You could use the term power greater than myself, power greater than ourselves. That also you could use if you want. Entonces, Janet, ¿quieres empezar? Está bien. Thank you very much, Ruth. Gracias. Thank you very much. Hi, Ruth. Okay. This is Janet. Hi, Janet. Okay, hi, Janet. So I was just saying in step 2, they say a power greater than ourselves. So you could say power greater than Estaba myself, diciendo power que greater en than el paso ourselves. 2 me estaba refiriendo a un poder superior a mí, un poder más grande que yo. You could say that instead of higher power, because that's in step 2. That would also be a way you could say it. Tú podrías decir eso en lugar de decir poder superior, puedes usar esa frase, porque eso se lo menciona en el paso 2. Right. So does that answer the question then? ¿Eso responde tu pregunta entonces? Natashita? ¿Mapacita? No, Natasha. Natasha. Okay. I'm sorry. The phone fell. Yes, very great answer. Great. Thank you, Ruth. Very Sí, gracias. great. Muy buena respuesta. Gracias, Ruth. Okay, gracias. De nada. Okay, so Claudia has a question? I do. And first I'm going to say it in English. One concern that I have, even though I love the way two-way prayer, what they say in the two-way prayer format, I'm always concerned that a newcomer is going to come and they're going to think that that's what they have to subscribe to. And just to give you an example, what it says, God is alive. He always has, and he always will be. God knows everything. God can do anything. God can be everywhere all at the same time. It gives very specific ideas of what God does. So even though it's beautiful and it works for a lot of people, and it's okay, if a meeting wants to do it, it's okay. I don't mind. People and meetings have their autonomy. But do you think it could confuse a newcomer? Y la pregunta que le estoy haciendo a Ruth es sobre la oración de doble vía, a pesar de que es tan hermosa, que le digo a Ruth que si cree que pudiera confundir a un recién llegado, porque dice cosas muy específicas sobre cómo se ve a Dios. Digamos, dice, Dios está vivo, Dios siempre estará vivo, Dios lo sabe todo, Dios puede hacerlo todo, Dios está al mismo tiempo en todos lados. Da como, Dios es invisible, da como ideas muy específicas de Dios. Y esto a mí me preocupa por un recién llegado que venga, que es ateo, y que entre a esa reunión y que diga, esto es OA. So what concerns me is a newcomer comes, he or she is an atheist, and joins that meeting, and they think this is OA. Yes, and that would be a concern. You're right. Sí, eso sería algo por la que hay que estar preocupado. Tienes razón.
So in that Un día situation, fíjese que sería buenísimo que alguien de afuera le diga al otro dónde cortar, porque Perdón. It would be good that somebody from outside No, that was just Oh. somebody had their mic open, but I just closed it. Okay, Perdón, Janet. okay. okay. So yes, that is a concern, Claudia. Sí, eso es algo por lo que tenemos que estar preocupados. So Claudia. the group sees a newcomer and they have to decide if they're going to follow what they've been doing with a newcomer in the room and not even knowing what the newcomer has regarding a relationship with God. Eso sería de ocuparnos que cuando un recién llegado viene al grupo, tal vez alguien con más experiencia en el grupo pueda hacer esa clase de clarificación o explicación. So I would stop and find out if the group wants to do that, or maybe change the format into a step one meeting, because some groups will, if a newcomer shows up, no matter what they had planned, they always do a step one meeting, and they go over what is the problem to the newcomer. That doesn't have to be every group's process, but that's how one way it's handled. You just do a step one meeting. If there's somebody in the room who's a newcomer and you don't know their relationship with God, you just make the change and just offer that. We have a meeting that's separate. We'll do a step one meeting because you're here. That's one approach. Una manera de enfocar eso sería que cuando haya un recién llegado del quien uno no sabe si es ateo o no, siempre cuando hay un recién llegado explicar el paso primero. Eso sería esencial para clarificar cualquier confusión. Eso es. Yeah, and then the other is you could just ask the person that's come in, said we had planned to do a meeting on step 11 regarding our interactions with God, and then try to find out if that person is open to that or not. Ajá. Se puede también decir si la persona en cuestión nueva viene preguntarle si estaría abierto a dar una explicación del paso 11 donde se habla del contacto consciente con Dios y todo eso. So regardless of what you would do, you would still make it clear. Let's say you want to proceed and have a step 11 meeting with a two-way prayer. Let's say the person says that. Oh, that's okay. Vamos a decir, por ejemplo, que la persona está de acuerdo con hacer la oración de doble vía con el paso 11. Eso se le podría preguntar. So you would still, before you started the exercise, you would still say to that newcomer, this is what we're doing, so that she understands that she's given yes, and she now knows what that means. So you make sure she clearly understands what her yes is. And if she's uncomfortable, to please let anybody in the room know she's uncomfortable with it. Okay. Por eso se puede aclarar con esa persona lo que se va a hacer con el paso 11 y la oración de doble vía, y estar seguro si la persona está cómoda o no, y dejarle saber al resto del grupo que esta persona no está cómoda o lo que sienta la persona en particular. And then after the meeting's over, one or more people could just check in with the newcomer, even then, to make sure she was okay. Even though she said yes, she said she was comfortable. She did indicate she was not uncomfortable. Maybe she couldn't say anything in front of a group and she could only say it in front of one person. So you still would just check in at the end if you had gotten to that point of thinking it was okay to go ahead and proceed with the exercise that you did. Aún si se lo hace la explicación del paso 11 y la oración de doble vía, al final de la reunión, de manera individual, se le puede preguntar a la persona en cuestión si estuvo cómodo o cómoda con la sesión de eso, porque a veces algunas personas, especialmente nuevas, no se sienten cómodas hablando delante de todo el grupo, pero sí de uno
individualmente con una sola persona. So to answer your question, Claudia, it depends. You would try to make sure you address that person's needs before proceeding, however you want to do that, just to be sure Para contestar that would not be excessive. Yeah. Claudia, hay que afrontar las necesidades de la persona en cuestión para clarificar antes y después lo que se ha hecho. Mm-hmm. Can I just do a follow-up? Thank you, Janet. Thank you, Ruth. So do you think it would be reasonable to suggest to that meeting to make it part of the format to say that this is like something like the two-way prayer is something external or like to put something in the, you know how OA says, like, if you do something that is not OA, just let the people know. Mm-hmm. Well, in this case, let me just translate. ¿Quieres que traduzca, Janet? O traduce? Por favor, gracias. Okay. Y le digo a Ruth que si una sugerencia podría ser para ese grupo que se ponga en el formato que esto no, o sea, que esto es algo externo, que la oración de doble vía, a pesar de que viene de Grupo Oxford y todo, ¿verdad? Pero que es algo externo, que no es OA, sino y que no todo el mundo ve a Dios de esta forma en OA, por ejemplo. Sería razonable sugerirle eso al grupo, que se pusiera como parte del formato. Well, I mean, it could be a part of OA if it was a group of old-timers and they all agreed with doing it. It's not a violation of the traditions, and some groups do it. Yet, it has its problems because it suggests that to a newcomer, that's the way you have to interact with God. And so it depends. So it's a practice done by some OA groups, but it would have to be in certain circumstances where it's not appropriate, or at least with, making sure the person is okay doing it. Está bien explicarle a la nueva persona que eso es algo que algunos de los grupos lo hacen, pero no es una práctica permanente en todo el tiempo, para aclarar las dudas de la persona en cuestión. So you could put something in the format that you could read if a newcomer shows up. There's times where you have a format and it's read only if there's a newcomer. Like, you don't say, in my home meeting, there are certain things we'll say for the newcomer: welcome, we're glad you're here, but we won't say that if there's no newcomer in the room. So it would be one of those things of the format that you would state or somebody you don't know, it's a stranger that's come in. So we always welcome the newcomer. We welcome a stranger that we don't know, and that's in our format, but not read unless there's a stranger or newcomer that's walked into the room. So you could do it that way, where it would be read when it's somebody you don't know that's walked into the room. You could put that in your format and say something. You could do it that way. Otra manera de hacer o de afrontar la situación es escribir en el formato de la reunión. Lo que se va a hacer cuando una nueva persona está o cuando no hay ninguna persona nueva. Se puede incluir esa explicación para evitar contrariedades. How does that sound, Claudia? Thank you, Ruth. Very good. Thank you. All right. So, anybody else on step 10? ¿Alguien más acerca del paso 2? Doesn't sound like it. Well, for the 4 people, the tied people, the ones that voted to do more of step 10, okay. And the others are okay with that. Ok, bien, para las personas que querían cubrir el paso 10, si los otros están de acuerdo con eso. Yes. Okay, if nothing else, we'll go on to tradition 11. Si no hay nada más, vamos a la tradición 11. Okay, Janet, do you have the No. book? No? Okay. No, I don't. I can do that part. Okay. Okay, all right. So Claudia will just do that part. So we'll start with tradition 11. I keep saying 11. Our public relations policy is based on attraction rather than promotion. We need to always maintain personal anonymity at the level of press, radio, and films.
Entonces ahora vamos a empezar con la 11ª tradición. Solo voy a pasar a esa página, Ruth, because my computer went somewhere that is not supposed to be going. Okay. Okay. Okay, I'm almost there. Y la tradición 11, 11ª tradición, dice así: nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio y el cine. Yes, and I always laugh because TV hadn't been invented yet, so it wasn't mentioned, or all the other things we have in which we have ways to communicate, like computers. Anyway, it makes me laugh when I think it doesn't mention all of the things we communicate with now. Adelante, Janet. Okay. I'm sorry, I was distracted, Ruth. Yo puedo traducir ese pedacito. Entonces dice Ruth que siempre se ríe un poquito de esto porque en esa época no se había inventado todavía la televisión. Entonces, sí, que la forma en que está escrita no menciona televisión, ¿verdad? Solo dice prensa, radio y cine. Entonces sí, pero ahora pues ha cambiado mucho todo esto. Gracias. Yeah. All right. So this is to make sure that at the level of the public, that we don't. Oh, let me start over. Forget what I just said, Janet. Anyway, so what the book says is that AA has got, because of their success, they had a lot of public media that wanted to interview them, get to know what they were about. Once they got going in the 40s, they had the press and the radio and films and TV. They wanted to know more about why AA was so successful. Bueno, eso sucedió porque en los años 40, con AA, Alcohólicos Anónimos, que empezó a tener tanto éxito, entonces había mucho interés por la televisión y la comunidad y los medios de comunicación, de entrevistarlos y averiguar por qué tenían tanto éxito. Right. And then some, like doctors were trying to talk to AA, clergymen, employers. All these people began to contact AA, and they had to work out how do we pass the message on. Entonces, incluso había médicos, profesionales, abogados y todos que también querían averiguar por qué era el éxito de AA. Entonces, esta cláusula de la tradición o esta forma de la tradición nos hace cuestionar eso, nos hace apoyar o explicar cómo manejar esas situaciones. Right. So it says here, we found that we had to rely upon the principle of attraction rather than of promotion. Entonces ahí dice que tenemos que basar nuestros principios en la atracción y no en la promoción. Right. So Claudia, if you look on the second page of Tradition 11, that first paragraph, in the middle of that paragraph, let's see how these two contradicting ideas, attraction, promotion, work out. You see that paragraph? Yep, right below? I got it. Mm-hmm. Okay, Claudia, so lo que he explicado ahora. Do you want to read it in English, Ruth? Yeah, I'm going to read just the last half of it. It's just talking. Well, I guess I can read the whole thing. A political party. Okay, let us see how these two contradicting ideas, attraction, promotion, work out. A political party wishes to win an election, so it advertises the virtue of its leadership to draw votes. A worthy charity wants to raise money. Forthwith, its letterhead shows the names of every distinguished person whose support can be obtained. Much of the political, economic, and religious life of the world is dependent upon publicized leadership. So I'll stop there and then you can translate that, then I'll read the last half of the paragraph. Entonces dice así el párrafo. Veamos cómo estas dos ideas contrastantes, atracción y promoción, funcionan. Un partido político quiere ganar una elección, así que para atraer votos hace propaganda de las virtudes de sus candidatos. Una noble institución benéfica quiere recoger fondos. Enseguida aparecen en su membrete los nombres de toda la gente distinguida que le ha dado su apoyo.
Una gran parte de la vida política, económica y religiosa del mundo depende de la publicidad que se hace de sus líderes. Okay, so that's promotion. Now it's going to talk about why the AA can't do promotion. Entonces ahí se explicó lo que es promoción y ahora vamos a hablar cómo AA no apoya la promoción. Okay. People who symbolize cause and ideas feel a deep human need. We of AA do not question that. We do have to soberly face the fact that being in the public eye is hazardous, especially for us. By temperament, nearly every one of us has had what's the word? I can't even pronounce the word. Principal promoter. And the prospect of a society composed almost entirely of promoters was frightening. Considering this explosive factor, we knew we had to exercise self-restraint. Y el párrafo continúa de esta manera. Los individuos que simbolizan causas e ideas satisfacen una profunda necesidad humana. Nosotros los AA no lo dudamos. No obstante, tenemos que enfrentarnos seria y sensatamente con la realidad de que el estar a la vista del público es peligroso, especialmente para nosotros. Por temperamento, casi todos nosotros habíamos sido promotores, tenaces, y la perspectiva de una sociedad compuesta casi exclusivamente de promotores era algo horripilante, teniendo en cuenta este factor explosivo nos dimos cuenta de que tendríamos que ejercer control sobre nuestros impulsos. So I was that way. I would think I was better than I was. I didn't think I had a problem with my weight, even though I did. I didn't think I needed God because I could just do fine. I was like this. Yo no pensaba que yo necesitaba a Dios porque estaba bien como estaba. Yo no necesitaba ayuda con mi problema de peso porque yo me sentía bien. Yo no pensaba que necesitaba nada de lo que posiblemente pudieran haber ofrecido. Right. Yeah. So I had this temperament. I understand this tradition. I needed to have self-restraint. And I was not good when I didn't have self-restraint. Yo me doy cuenta que no estaba bien cuando no tenía autocontrol de mí misma. Entonces, esta lectura afronta con esa situación, que yo era la persona que necesitaba tener el autocontrol de mí misma. And I bet there's some people on the line that have thought they're bigger and more important than they really are at times. We've all done that. Entonces tal vez haya personas que estén escuchando que piensan que son más grandes y más importantes de lo que son en realidad. Todos en algún momento en la vida hemos hecho eso. So AA decided they could not use the normal promotion to get the word out about AA. They're not going to do promotion. It just won't work. We can't handle it. We'll get off. We'll get too far out there. AA decidió que la promoción no era una vía para usarse. Entonces decidieron no vamos a usar las promociones para beneficiar a AA. Eso no va a contar. So AA decided that they were going to let the friends do the promotion. Oh, they were not going to do promotion. They're going to let the friends do the promotion. Entonces decidió que ellos no iban a hacer la promoción, sino los amigos iban a hacer la promoción. And these friends were people, right? So these friends were the media, radio, TV, all of that. Doctors that thought they did good work, religious thought this was great. All the people that were not AA members who could see what was happening with AA, they were going to let all of those people and those groups be the promoters of AA, and AA would not promote themselves. Entonces decidieron que los amigos y los participantes de AA iban a hacer la promoción, pero que ellos en sí, AA, no se iban a promocionar ellos mismos por sí solos. And what AA members were exclusively going to do, and AA as a whole, was by attraction. Entonces lo que los miembros de AA exclusivamente iban a hacer
por atracción. And what does attraction mean? It means that you, for us, you're not fat anymore. That would be an attraction to people that are fat and don't want to be fat. So that's one way we have attraction. ¿Y qué significa atracción? Significa que ya no tienes sobrepeso. Eso va a atraer a pesar de que lo opuesto podía pasar en otra ocasión. Entonces, eso es atracción. Now, that's not all we're about, of course, but for the person out there who doesn't know anything about us, a lot of times that's what they first see and want when they come into program. Por supuesto que eso es lo que las personas que se sienten atraídas es lo primero que van a ver y por esa es la razón que van a venir. But then what happens once we have entire abstinence and we work the rest of the steps, our personality begins to change. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando empezamos a trabajar los pasos? Nuestra personalidad empieza a cambiar. So we become less selfish. We're thinking more of others. Nos volvemos menos egoístas y comenzamos más a pensar en los otros. We do more of service without thinking of getting anything back, and how we sponsor and how we go to groups and then we do that in our family and at work. We begin to do this attitude of service for others without trying to get things back. Entonces nos convertimos en una persona que está buscando cómo hacer servicio con otros, con familias, amigos, y así sucesivamente. Nos volvemos en personas interesadas en dar servicio. Well, we become more loving because now we're more loving towards ourselves. We treat our bodies the way it's meant to be treated by putting in appropriate food. We become more loving in how we think about ourselves. We don't cuss ourselves out and talk badly to ourselves like I used to do. Nos volvemos más amorosos porque empezamos a cuidar de nuestro cuerpo mejor. Empezamos a tratarnos mejor a nosotros mismos, nos pensamos a amar a nosotros mismos mejor y eso es parte del proceso de recuperación. We're in our families now. We are not drugged up on food, but we're actually being there with them and lovingly try to do what we should to make the family the best it can be. Entonces con nuestras familias ya no estamos drogados por el exceso consumo de comida, sino que estamos más sobrios y más presentes con ellos, y eso es lo que va a transmitir el mensaje. We're having much better relationships with friends and at work, again, because we're coming from love, because that's what's supposed to happen when we get recovered. Entonces empezamos a tener mejores relaciones con amigos en el trabajo, porque venimos desde el enfoque de amor, y eso es lo que va a causar la transformación en el mensaje. We become more honest with ourselves and thus more honest with others and when we interact with them. Nos volvemos más honestos con nosotros mismos y por lo tanto nos volvemos honestos con las otras personas, y así es como nos convertimos. And we become more humble. Y también nos volvemos más humildes. Right. So, and that means that when it talks about humility, it's saying in the big book, here, let me get to it. Cuando hablamos de humildad, dice en el libro grande. No, it says this in the 12 and 12. Oh, perdón, en el 12 y 12 dice. Yeah, on page 58 it says, what is humility? En la página 58 dice ¿qué es humildad? So that's on page 58, Claudia, in the middle of that page. Do you see? Do you know where it says what humility is on that page? What page of the chapter is it? It's page 58. It's different numbers, but is it the first page? Okay, of the seventh step? It's in the middle of step 5. It's just one sentence. So. Oh, in the middle of step 5.
Yeah, made on step 5. I'll just say it to you. It's just one sentence. It amounts to a clear recognition of what and who we really are. En esencia, en la forma de reconocer quiénes en realidad somos nosotros. Followed by a sincere intent to become what we could be. Seguidos por la oportunidad de convertirnos en quienes nos podemos convertir. And that's what happens as a result of doing these 12 steps. I wasn't humble at all. So I'll just say I began to get humble, or even more humble. Y eso es lo que sucede como resultado de practicar los 12 pasos. Yo no era muy humilde para nada. So that's what AA, by attraction, they met all these things come. First, they are sober. In our case, we're entirely abstinent. And then we begin to have a personality that's more unselfish, loving, honest, humble. Entonces, eso es lo que quería decir, que nuestra personalidad empieza a transformarse, donde nos volvemos más amorosos, humildes, menos egoístas, y todas las buenas cualidades aparecen. So that's what AA decided. We're not going to promote ourselves. We're just going to do what God wants us to do. And that those who are interested, that will be attractive to them. Entonces, esa transformación que sucede en nosotros es lo que va a provocar que nos volvamos más atractivos a ellos. Right. So at the very beginning, Claudia, on page 182, so this is the second to last page of Tradition 11. La segunda página de la Tradición 11. Right. At the very beginning of the page, it says, in the beginning, the press could not understand a refusal of all personal publicity. Dice así, al principio la prensa no podía entender nuestro rechazo de toda publicidad personal. They were generally baffled by our insistence upon anonymity. Estaban totalmente perplejos por nuestra insistencia en el anonimato. Then they got the point. Here was something rare in the world. Luego la comprendieron, se encontraron ante algo inusitado en el mundo. A society which said it wished to publicize its principles and its work, but not its individual members. Una sociedad que decía que quería hacer publicidad de sus principios y sus obras, pero no de sus miembros individuales. I mean, think about it. I don't know of any group, organization, corporation, business that actually has this as how they function. There's always some promotion, but not AA, por un not momento OA. y te vas a dar cuenta que no hay ningún negocio, sociedad, organización o grupo que opera de esta manera, que no buscan la promoción. Anything that's publicized its principles and its work, but not of its individual members, we do not talk about. Entonces, hablamos de una organización que publica sus principios y su trabajo, pero nunca revela la identidad de los miembros. So I have been interviewed by the press a few times. Yo he sido entrevistada por la prensa varias veces, pocas veces. But only they know my first name. Pero solo saben mi primer nombre. They don't know what I look like because I'm not going to show my face to. No saben cómo yo luzco porque no les voy a mostrar mi rostro. So they'll hear my voice and they'll know my name, but they will not know who I am. Y escucha mi nombre. So personal anonymity always has to be practiced. That's what we learn from Tradition 11. Anonimato personal es lo que se tiene que practicar y eso es lo que hace lo que habla la Tradición 11. So I need this.
Because if I get to the opportunity to promote myself, my nature is at some point I'm going to want to promote myself and talk about how good I've been doing. And that is not the program. The program is how God is doing through me. La necesidad surge así, que si yo empiezo a hablar de mi identidad, de mi rostro y todo lo demás, eventualmente voy a promoverme yo misma como persona. Y ese no es el punto. El punto es cómo Dios me ha transformado a mí. Sí, exactamente. So I love OA, and I would never, ever want to do something to harm OA. I wouldn't. Yo amo a OA y nunca haría nada para causarle daño a OA. So let's say I could get away with it and start talking about me, and people get to see me on the outside, and they think I'm the big person in OA. Entonces vamos a decir que yo empiezo a hablar de mí y las personas me comienzan a admirar y sigo hablando de qué gran persona soy yo y todo es alrededor de mí. And even if I could get away with it, my example then will have others replicating what I do, and they'll do it, and then look what happens. The whole group falls apart anyway. Entonces todo el grupo se destruiría porque la atención ya se basa en una persona y no en el programa. Right. So, Claudia, let's go to the last paragraph on Tradition 11. We have a question. Somebody, Clara, is raising her hand. Yes, Ruth, there is a comedian that is very famous, and he always saying, I'm a recovered alcoholic, but he's not mentioning AA. He's not saying how did he recover. But I guess that now everybody knows that if you're recovered, you go into AA, right? Well, or some 12-step program. He could be a recovered drug addict. Well, he said, I'm a recovered alcoholic. Oh, a recovering alcoholic, yeah. Yeah, then he would know it was AA probably. Breaking the anonymity, even though he's not mentioned in the program? Well, I would say not everybody knows what the word recovering means, or they have a vague sense of it. It's kind of a gray area, Claudia, to say that, because now it's so well known. But you could think, well, I'm a recovering alcoholic because I got involved in my church and I found God. So it doesn't mean exclusively AA, but that's usually what it's meaning. So it's not exactly breaking anonymity. So it's kind of iffy. But there a lot of people don't necessarily assume that's AA. But because AA is so successful, they kind of think it is AA. Entonces, la pregunta de Clara era que hay un comediante muy conocido que siempre dice, yo me he recuperado estoy sobrio del alcohol, pero no menciona AA. Una parte de la pregunta dice, ¿eso es romper el anonimato? Entonces Ruth explica que como somos tan conocidos, puede implicarse y ser obvia la conexión con AA porque ha tenido tanto éxito. Entonces, eso es una área de prestar atención un poco gris porque no está claro lo uno o lo otro. So it's iffy. Now in OA, we've got terms like binge eater, food addict, compulsive eater, glutton. There's not one word that everybody knows is associated with OA. Entonces en nuestra literatura usamos en nuestras conversaciones usamos términos como comedores compulsivos, adictos a la comida o otra cosa. Entonces son varios términos que usamos y no todo el mundo puede conectarnos con OA, pero nosotros sí los reconocemos. También términos de recuperación, relapso y lo demás. Yeah, so I would be careful about it. It's possible you could use it and mean that you found God through your church, and you could use the term. You could say that word, and so it's not always attached to AA or even OA, but
we know what it means, but not everybody out there who doesn't know anything about 12-step programs assumes that, because they don't know the word recovering, even what that means. So it's an iffy one. That's what I'm trying to say, Claudia. Entonces, es cuestionable si se descubre la identidad porque usamos palabras que no todo el mundo entiende, como recuperación y cosas así, o algunas personas pueden decir, yo me recuperé por medio de mi iglesia, pero no dan más datos. Entonces, son cosas comunes que nos pasa a y a O. The other is, the big book does not use the word recovering, except for one time in the back, there's a story where the guy's brand new and saying that in his beginning of his story. It never uses the term recovering. It says recovered. We are recovered alcoholics. So they don't use the term recovered. Actually, A does not use the term recovered. No usa el término recuperación. Solo en el último capítulo habla de un caso de una persona y se lo menciona como recuperado, pero no recuperarse. Eso muchas personas no saben qué implica. Yeah, so I would be careful, especially with the audience, and think about, should I use it or not. Yo iría con mucho cuidado, especialmente en la audiencia, a ver si una cosa o la otra se malinterpreta. So if the audience is exclusively OA members or exclusively 12-step members, it's possible I could use that term because we're all in this together. We know what the term means. I could say, well, I think I'm recovered, but maybe I'm just recovering. I could make a joke because the audience would understand that joke if I was talking to that group. So there are situations where I would use it, and then others where no, it's going to make them assume I'm a member of a 12-step program, and then I wouldn't want to use it. So I would have to answer, it depends, Claudia. Entonces hay audiencias que son de personas únicamente de OA o de AA, donde puedo usar el término recuperarse y todos sabemos a qué se refiere, pero no es igual con todas las audiencias. Entonces, podemos decir estoy recuperada o estoy en recuperación o en el proceso de recuperación, cosas así. So let me just go to the very last paragraph, Claudia, in the book, which now sums up what Tradition 11 is. In the whole book or the tradition? Sorry. Tradition 11, the last paragraph on Tradition 11. Says this in brief. Perdón, Janet, que interrumpí. Adelante. Lo perdí. Solo dijo que iba a ir al último párrafo de este capítulo de la 11ª tradición. Go ahead, Ruth. Okay. This, in brief, is the process by which AA's Tradition 11 was constructed. To us, however, it represents far more than a sound political relations policy. It is more than a denial of self-seeking. This tradition is a constant and practical reminder that personal ambition has no place in AA. In it, each member becomes an active guardian of our fellowship. Y el párrafo dice así: este es en breve el proceso que dio como fruto la 11ª tradición. No obstante, para nosotros representa mucho más que una sensata política de relaciones públicas. Es más que un rechazo del egoísmo. Esta tradición nos recuerda de manera constante y concreta que en AA no hay lugar para la ambición personal. Mediante esta tradición, cada miembro es un guardián activo de nuestra comunidad. Right. So when we get down to it, we must never try to promote OA. We must be the attraction that people want to know about us and come to us. Entonces esto implica que no vamos a promocionar a OA, que el concepto es la atracción en lo que vamos a trabajar. Right. And we always remember that we're abstinent and all of the great gifts we've been given this program is because of God through us and not because we
made it happen, and God really was just who we just used as a Santa Claus. That's not our relationship with God. Nuestra relación con Dios no es de que es un Santa Claus o un Papá Noel que venga a darnos regalos. Así no funciona nuestra relación con Dios. Right. So let's open it up if anybody has comments about Tradition 11 or questions about Tradition 11. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la Tradición 11? Compañeros, pueden levantar su mano, pueden abrir su micrófono si alguien quisiera preguntar, aclarar algo, algún compartir sobre el tema. Sí, yo. Adelante, Nancy. Nancy, ¿me escuchas? Pregunto. Sí, claro que sí, Nancy, adelante. Sí, gracias. Si hay otras personas con el mismo nombre mío. Perdón, Nancy, fíjate que se corta mucho, se corta bastante, no te entendimos. La primera letra también es para ir. Ya. Ahí se ve mejor. Dale, Nancy, que no te escuchó. Ajá. Bueno, gracias por su servicio, primero que todo. Mi pregunta es si para identificarme acá virtualmente, mi nombre, hay varios nombres iguales al mío. Y hay otra, la letra del primer apellido también. Entonces, ahí, ¿cómo hago para seguir ser anónima? ¿Y cómo hago? Mi pregunta es que, ¿cómo puedo participar en inglés, Jan, perdón. I'm sorry. I'm sorry. I want to know, my name is Nancy, and there are several Nancys with the same initial that I have. How do you suggest for me to remain anonymous? Okay, what was the first part you said? How to remain anonymous because of what? Dissemination? Because my name Nancy, there are many Nancys in the group with the same initial, last name initial. Oh, yeah. Well, however you want to do it, you might have a nickname that you go by. There was a woman who always came to the meeting with a backpack, so we called her Backpack Kathy. Well, we all knew who she was because she's the one who always came with a backpack. Yeah, I don't know. Sometimes it gets confusing. A veces se vuelve confuso, entonces sería bueno que te busques un apodo. En un grupo teníamos una señora que venía con una bolsa de escuela en la espalda, el backpack, y todos sabíamos que era la del backpack, y así funcionaba bien. Yeah. You could just say I'm the original Nancy, and the next person says, "Well, I'm the second one," or you could make jokes about it sometimes, so that puedes hacer bromas al respecto y puedes decir soy la primera Nancy o puedes hacer bromas con respecto a eso para identificarte. Mm-hmm. Clara has a question. Well, I would just say if you're just talking privately between two people, you can use your last name anytime you want. It's only when you're like putting it out there in the press or something, you never use your last name, or maybe in an official list of who are sponsors, you probably wouldn't put your last name there. But if you're talking among your individual members, and people can use last names, that's okay. So, I mean, I'm not talking about you. Si se trata de una relación solo con otra persona, puedes usar tu nombre completo. Pero si se trata de la prensa o algún medio de comunicación público, ahí no, solo la inicial. Puedes variar las ocasiones cuando lo usas completo. Yeah. Okay. Clara, had a question? Yeah, that was Hello. in the group. We can use the
we don't have to be anonymous among each other, right? We can say name. No, that's Right, not true. No, Mhm. no, not among ourselves. We can say last names anything we want. We can say where we live and if we have, how many children we have. That's okay. Yeah, Entre it's in the, nosotros no es necesario estar anónimos, ¿verdad? Entonces Ruth dice, no, entre nosotros podemos identificarnos cuántos niños tenemos, dónde vivimos y lo demás. all right, yeah. Well, I have a funny story. We were going, there was a group of us, we got together in a van and we were driving to our annual convention here in St. Louis. En un grupo estábamos en una van y viajamos juntos a una convención en San Luis. So we all went together and we went by to pick up this one person who had only attended a few meetings, maybe three meetings. Entonces íbamos a recoger a una persona que solo había ido a 3 reuniones. So when she got in the van, she told us her husband asked, well, who are these people? Entonces cuando estábamos en la van, ella le preguntó, el esposo de ella le preguntó quiénes son todas estas personas en el carro. Well, she only knew our first names, and so she gave our first names to him. Entonces solo usábamos nuestro primer nombre y eso es lo que ella le dijo a él, los primeros nombres de nosotros. And he said, you're going away for a weekend with women and you don't even know their last names or anything about them? Are you sure Entonces this is el safe? esposo le dijo, te vas de fin de semana con un grupo de mujeres que no saben los apellidos y no sabes más nada de ellas. And she said, well, they're all good people. He goes, this is really strange. You usually get to know somebody, a little bit about them before you go off on a weekend with them. I don't understand what group you're going to. Entonces el esposo le dijo, eso está raro porque usualmente hay que conocer con quién uno anda un poco más de las personas antes de que te metas a ir con ellas por un fin de semana y no sabes nada de ellas. So when Y she told us ella the le story, dijo, estas son buenas personas. yeah, and so when she told us the story, we all started laughing. We thought that was so funny. Yeah, but it's true. You don't know anything about us, Nos and you're hizo with reír us. y So we all comenzamos laughed a about hacer it. historias de que fue cómico eso, de cómo sucedió. So we're driving back now, and we're going to drop her off. She was the last one picked up, so she's the first one dropped off. Entonces a la vuelta la íbamos a llevar a su casa y fue la primera que teníamos que llevar a casa. Había otros, pero ella fue la primera. So we were about 2 or 3 blocks from her house, and then she said, wait a minute, I'm going to go home, and now he's going to ask me, and I still don't know any of your last names. Entonces ella dijo, espérate un momento, ya vuelvo a casa y el esposo le iba a preguntar lo mismo y ella dice, todavía yo no sé más de ellos, yo no sé los nombres completos ni nada. Espera un momento. So we had to laugh some more. So entonces nos reímos más. Anyway. Claudia has Thank you, question. Ruth. Thank you, Ruth. I just want to make a comment, and you can clarify, but we are already to the time where we need to close the meeting. But I just wanted to say, to emphasize that part of personal anonymity, it is okay if we promote our group like Overeaters Anonymous without a face of a person. It's okay to put it on remember the phone book? Now it's not the phone book, right? We have like a Facebook page where people can find our group and OA, and we have an Instagram, and we have our website, but we're not promoting any person. So it's okay to promote or to practice the fifth tradition where our primary purpose is to go find that suffering compulsive eater, but we're not going to promote any person. And let me translate. Y le digo a Ruth que solo quiero decir que está bien que promovamos el grupo, como digamos tenemos nuestra página de Facebook, tenemos un usuario en Instagram de Hay una Solución, tenemos nuestra página de internet donde la gente puede encontrarnos para poder
llevar a cabo esa quinta tradición del propósito primordial es llevar este mensaje al comedor compulsivo que aún sufre, pero no promovemos a ninguna persona, no está en nuestra página de Facebook ni en nuestra página web la cara de ninguna persona, no hay alguien que represente a nuestro grupo o a OA, pero sí podemos promover siempre y cuando no sea una persona. And is that okay, Ruth? Yeah, I mean, the answer is in this last paragraph, right, where you read, this tradition is a constant practical reminder that personal ambition has no place in AA, and each member becomes an active guardian of our fellowship. Are you doing that by what you're doing? Are you making sure no individual member is personal ambitions getting involved, that they're getting to be put on a pedestal, and people are saying that's the solution instead of God being the solution? As long as you understand the tradition, you can put information out in the media publicly, but it's not an individual that you're promoting. You're promoting the organization as a whole, if you want to call it that. So you're right, as long as you understand the difference. Claudia is not the answer. She's not the one we all have to follow, and everybody has to work from just like Claudia, because she's away. You know, if you get into that, you're endangered, and everybody that's doing that is endangered. So you're not doing that by promoting yourself. You're just getting the information out there. I would just say not even promoting. You're actually giving the information out to the public if they're interested and they can get a hold of us. Entonces, eso estaba al final del párrafo 11, donde dice que no seguimos a Claudia, que no es la persona a la que seguimos, solamente podemos decir que estamos abiertos para dar información a quienes se interesen y todo lo demás, pero no estamos enfocados en una personalidad o en alguien que sea más importante que los otros ni nada parecido. So back when this book was written, there was no computer, there was no Facebook, there was no Zoom meetings, there was no TV. So cuando este libro fue escrito, no había computadoras, no había Facebook, no había Zoom, no había Instagram ni nada de eso. So when I came in, the way was to get a number out of a phone book, call the number up, then the OA office that answered it gave you the information. Now you're doing it electronically through going on Facebook, getting the same information. So in that way, it's just a different form of technology doing the same practice before this technology existed. So as long as you do it in that vein, you're fine. Cogía un teléfono del libro de teléfonos, se llamaba a la oficina principal, ellos te daban la información y todo eso. Ahora todo se hace con tecnología, entonces es una manera diferente de operar, pero se pueden mantener los mismos principios. Thank you, Ruth. Okay, we're going to close our meeting. I'm going to read a little spiel, Ruth, if you can hang on with us, because we're going to pray the Serenity Prayer afterwards. Ahora hemos llegado al final de nuestra reunión. De acuerdo con nuestra séptima tradición, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias. Los gastos de nuestro grupo son nuestra página web y nuestro canal de Zoom. También enviamos contribuciones a CCA Mundial para ayudar a llevar el mensaje de recuperación a otros comedores compulsivos que todavía sufren. Da como que si tu vida dependiera de esto. Animamos a los miembros de CCA a dar tanto como puedan para ayudar a que nuestro grupo sea autosuficiente y para cumplir con nuestro propósito primordial. Queremos invitar a todos a visitar nuestra página de internet www.hayunasolucion.com. A los recién llegados, a los miembros que regresan y a cualquier persona luchando con la impotencia y la ingobernabilidad, le damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos, ya no estás solo. Te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa, bienvenido a CCA. Gracias a todos por asistir. Tendremos un espacio al finalizar la reunión para darle la bienvenida a los recién llegados y a quienes regresan a CCA. Y ahora para cerrar, vamos a pedirle a la compañera que cierre la reunión con la oración de la serenidad, pero antes recuerden que las opiniones expresadas aquí son las de nosotros, las de los miembros particulares y no representan a CCA como un todo. Recuerda nuestro compromiso de respetar nuestras tradiciones. Lo que escuches aquí quedará grabado.
pero no comentamos con nadie lo dicho por otros miembros. Thank you so much for coming here today, Ruth, to share this wonderful message on the 10th and 11th tradition. We truly appreciate it. Will you please do us the honor of closing the meeting with the Serenity Prayer in the language that you prefer? Okay. Dios, concédeme la serenidad para sacar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Gracias, Ruth.